fuck with me. Never hung up on the bullshit. I can't afford that type of luxury. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Konsentrasi maksimal. Jangan menceritakan. I've been moving and flipping and living life like I'm popping. I'm the young y'all own. And I'm not sober. Yeah, they got me on probation, but I'll be done in October. Come on. Kali ini pemirsa terjadi ke depan ada posisi terbaik. Bisa memasang diri di rakyat di Kabupaten Kota Magelang area dari pemerintah Kabupaten Pacitan berhenti bersama rakyat yang segitu. Sehingga utamakan landing yang cukup sempurna dari pasar jenis pasar Indonesia yang kali ini berpacu di hadapan Anda semua. Not wrapped up in your rules, I'm intertwined with the infinity. Even close your eyes, you'll realize that you're feeling me. CGI, flip these problems, flip these hoes, these eyes, shit. How'd I get so faded? How'd I get so faded? You don't have to love me, love me. You gon' have to fuck with me, fuck with me. You don't have to love me. Hari ini di Kelas Selamat Bupati Pacitan. Pesona tinggi semua prit semangat semua harus rombongan di sana juga di sini ada. Kita kembali 3 sahabat terbaik terjatuh. Ada Haji Excel Elvaro, bocah dari Kota Tuban, Jawa Timur. Dan Andika Pesona tinggi semangat prit Ebek Kupro Motocross training Malang Jawa Timur. Kali ini harus yang mewakili satu putaran waktu itu yang harus mereka selesaikan di perjalanan hari ini. Dan kita tunggu saja apakah cek